النكاح من السنة والقوة التي عليها أداء الاستقامة إذا تزوج فقد كمل سبيله كما أخبر ذلك بالوقوف بهذا وقد حث عليه المجال بقوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Jufri, saya Haji Sufran Hasan bin Nur Hasan bin Al-Mahmudjan yang ini masa kembali pada hadir untuk menikahkan anak saya yang bernama Khadijah Syarifah binta Haji Sufran Hasan bin Nur Hasan dengan seorang lelaki yang bernama Gulam Ahmad Yaqin bin Muslim bin Almarhum Walijo dengan mas kawin perangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah.